हाय फ्रेंड नमस्कार आपण मानंकु स्वागत करुछि ओडिशा स्टडी हेल्पर रो आजिर एई नुआ वीडियो रे। आज मु आपण मानंकु एही वीडियो रे +3 सेकंड सेमिस्टर एसीसी जोगाजोगर भाषा बा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज ओडिया रो प्रथम विषय संपर्क रे किछि आलोचना करिवि। तेणु समस्तंकु वीडियोटी शेष पर्यंत देखिबा पई अनुरोध। किंतु जदि आपण माने मो चैनल को प्रथम थर पई विजिट करूछंती बा आसीछंती ताहले प्लीज तड़े थिबा रेड कलर सब्सक्राइब बटन उपरे क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे आथिबा नोटिफिकेशन बेल आइकन को मध्य ऑन कर दियंतु जहा फल रे मु जेते बेले भी एही भड़ी किछि स्टडी रिलेटेड वीडियो अपलोड करिवि ताहार नोटिफिकेशन आपण माने सर्वप्रथमे पाई पारिबे। तो चलंतु आउ डेरी न करी वीडियो को स्टार्ट करि नेबा। तो आज मु +3 सेकंड सेमिस्टर दक्षतावर्धक बाध्यतामूलक पाठ्यक्रम जोगाजोगर भाषा बहिर प्रथम विषय जोगाजोगर परिभाषा अनुविधि परिसर और प्रकार भेद विषय रे किछि आलोचना करिवि। तो देखो मु एहारो किछि मेन पॉइंट गुडाक आलोचना करिवि जहा द्वारा कि तम मानंकु बुझिया पई अति सहज हेबो। तो देखो आमे जानु जे जोगाजोग को इंग्राजी रे कम्युनिकेशन कुहा जाए। एही कम्युनिकेशन शब्दटी लाटिन शब्द कम्युनिस शब्दरु आसीछि जहार ओडिया अर्थ होउछि अन्य सहित साधारण अभिज्ञता रहिबा बा परस्पर मध्यरे भाव आदान प्रदान रे अंशग्रहण करिबा। सुतरां जोगाजोग प्रक्रिया जणे व्यक्ति बा एकाधिक व्यक्ति ठारू जनकु बा एकाधिक व्यक्ति मानंकु वार्ता संवाद मनोभाव भावधारा प्रभृतिर प्रेरण कार्य विशेष सहित संपृक्त अटे। ताहले जोगाजोग को इंग्राजी रे कोन कुहा जाए ना जोगाजोग को इंग्राजी रे कम्युनिकेशन कुहा जाए। कम्युनिकेशन शब्दटी को शब्दरु आसीछि ना कम्युनिकेशन शब्दटी लाटिन शब्द कम्युनिस रु आसीछि एवं जोगाजोगर प्रक्रिया कहले कोन ना जोगाजोगर प्रक्रिया कहले जणे व्यक्ति बा एकाधिक व्यक्ति ठारू आउ जणे व्यक्ति बा एकाधिक व्यक्तिଙ୍କ पाखकु किछि वार्ता किछि संवाद किछि मनर भाव को प्रेरण करबा को जोगाजोगर प्रक्रिया कहा जाय थाए। साधारण अर्थरे भावर आदान प्रदान प्रक्रिया को जोगाजोगर प्रक्रिया कहा जाय थाए। तापरे देखो जोगाजोगर संज्ञा डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन। तोहार संज्ञा देवा को जाई ब्रुकर कोन कहछंती ना तांको मतरे जोगाजोग होउछि जहा किछि अर्थ प्रकाश करी जणे व्यक्ति ठारू अन्य जनक पाखकु एक वार्ता बहन करिथाए। ताले बहुत सिंपल से कहछि जे किछि अर्थ प्रकाश करे अर्थात ता माने न जे से तार किछि अर्थ नथिबो जणे व्यक्ति ठारू अन्य जनकु गुटे वार्ता जीवो किछि अर्थ प्रकाश थिबो सेई वार्ता रे ताहाकु हमें कोन कहबा ना कम्युनिकेशन बा जोगाजोग। तापरे लिगान्स को मतरे कोन ना तांको मतरे जोगाजोगर अर्थ होउछि एहा प्रक्रिया जहा द्वारा दुई बा ततोधिक व्यक्ति परस्पर मध्यरे भावना तथ्य अनुभव बा धारणा को एपरि मार्ग रे आदान प्रदान करंती जहा द्वारा प्रत्येक ताहार अर्थ उद्देश्य और व्यवहार रो साधारण अवबोध लाभ करंती। एक निर्दिष्ट वार्ता बा केतेक वार्ता पई जणे प्रेरक एवं जणे ग्रहिता एकाठी स्वर मेल हेबा ही यार निर्यास अटे। तापरे कि अछंती ना लुमिस एवं बिगल से माने कोन कहउछंती ना जोगाजोग को प्रक्रिया जहा द्वारा संवाद सिद्धांत एवं निर्देशावली एक सामाजिक व्यवस्था मध्यरे प्रचलित होइथाए एवं यह ज्ञान चिंताधारा और व्यवहार को सृष्टि करुथिबा एवं परिवर्तित करुथिबा एक मार्ग विशेष। तापरे रॉबर्ट गोयरଙ୍କ मतरे जोगाजोग केवल मौखिक परिप्रकाश बा उद्देश्यमूलक वार्ता सरबराह को बुझाए नाही। जो प्रक्रिया समूह द्वारा व्यक्तिगण परस्पर को प्रभावित करि पारंती ताहा मध्य जोगाजोग प्रक्रियार अंतर्भुक्त होई पारे। एहा परे देखो जोगाजोगर विभिन्न दिग बा उपादान। तो जोगाजोगर केतोटी स्तर रहिछि ना जोगाजोगर 5टी स्तर रहिछि। कोन कोन ना व्यक्तिर चिंता तापरे चिंतार प्रकाश निमंते गुटे अभिलाष एटा होछि सेकंड स्तर। अन्य मानक दिगरे निज चिंतार परिप्रकाश
बा अन्यमानଙ୍କ आगरे निज चिंतार परिप्रकाशटा होଉଛି ଆମର ତୃତୀୟ ସ୍ତର। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତର କ'ଣ ନା ବକ୍ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍ତର ହେଉଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିବା ପରେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେଉଁଟାକି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍। ତ ଏହି ଉପାଦାନକୁ ନିମ୍ନ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖ ଏ ଦର୍ଶାଇଛି। କିଭଳି ଦର୍ଶାଇଛି ଦେଖ। ତ ଏହି ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଦେଖ ନା ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଜଣେ ବକ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା କମ୍ୟୁନିକେଟର। ସେ କିଛି ତଥ୍ୟ ବା ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ବା ମିଡ଼ିଆ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଗୋଟେ ଶ୍ରୋତା ପାଖକୁ ଶ୍ରୋତାକୁ ଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଶ୍ରୋତାକୁ ଡିକୋଡର କୁହାଯାଏ। ତ ଶ୍ରୋତାକୁ ପହଞ୍ଚାଯାଉଛି ଏବଂ ଶ୍ରୋତା ସେଥିରୁ କିଛି ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦଉଛି। ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ପୁଣି ସେ କାହାକୁ ପଠେଇବ ନା ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ପୁଣି ସେ ବକ୍ତା ପାଖକୁ ପଠେଇବ। ତ ଏହା ହିଁ ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଯୋଗାଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା। ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ଏହିପରି ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ତ ଦେଖ ଯୋଗାଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମଣିଷର ସାଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା। ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଏହାର କ୍ରମ ବିକାଶ ଯୋଗାଯୋଗ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଯୋଗାଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ସାଧାରଣ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟକ୍ରମେ ଏହା କଳା, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କବଳିତ କଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ, ଉଦ୍ଭାବନ, ଆବିଷ୍କାର, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାର ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଯୋଗାଯୋଗର ନୂତନ ଦିଗ ଉନ୍ମୋଚନ କଲା। ତାପରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗାଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଶେଷ ଭାବେ ଅନୁଭୂତ ହେଲା। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ଏବଂ କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା ଏହା ସହଜ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ସମାଜର ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ସମୂହ ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ବିଜ୍ଞାନର ଜୟଯାତ୍ରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। କଥାରେ ଅଛି ତୁଣ୍ଡବାଇଦ ସହସ୍ର କୋଶ। ଏହି ମୌଖିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଆଦି ଚାରିଆଡ଼କୁ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟରରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରିଛି। ଶେଷରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ମାନବ ସମାଜର ପ୍ରାଣ। ଏହା ବିନା ସମାଜର ପ୍ରଗତି ଅସମ୍ଭବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଗତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିଛି। ତେଣୁ ଯୋଗାଯୋଗ ଏକ ଧାରା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହା ବ୍ୟତିରେକ ସବୁ ଜଡ଼ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ। ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ, ମହାକାଶଚାରୀ ମହାସାଗର ଚାରୀମାନଙ୍କର ଗବେଷଣା ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ, ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ନାନା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିବ। ତେଣୁ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଏକ ବିଶେଷ ଓ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖ ଯୋଗାଯୋଗର ପ୍ରକୃତି। ନେଚର ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ। ଯୋଗାଯୋଗର ଅର୍ଥ ଓ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗ ଏକ ଦ୍ୱିମୁଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନିହାତି ଦ୍ୱିମୁଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କାହିଁକି ନା ଯୋଗାଯୋଗ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ନିହାତି ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ନା ସମ୍ବାଦ, ତଥ୍ୟ, ବାର୍ତ୍ତା, ଜ୍ଞାନ, ଭାବନା ଇତ୍ୟାଦିର ଅଦଳ ବଦଳ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଣେ ଜଣକୁ, ଜଣେ ଅନେକଙ୍କୁ ତଥା ଅନେକ ଅନେକଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ ବାର୍ତ୍ତା, ତଥ୍ୟ, ସମ୍ବାଦ ଓ ଭାବନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି। ଯୋଗାଯୋଗ ଏକ ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯୋଗାଯୋଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ମୌଖିକ ପରିପ୍ରକାଶ ତଥା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ। ତାପରେ ରହିଛି ଯୋଗାଯୋଗର ପ୍ରକାରଭେଦ। ତ ଯୋଗାଯୋଗର ପ୍ରକାରଭେଦ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ବ୍ୟତିରେକ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ବି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ତାହେଲେ ମୋତେ ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।